Amém? Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. C'est avec beaucoup de crainte, bien évidemment, É com muito temor, evidentemente, mais aussi beaucoup de joie que je suis ici devant vous. mas com muita alegria que eu estou também aqui perante vocês. La parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, A palavra que eu queria dividir com vocês hoje elle se retrouve en Matthieu 26, é em Mateus 26, au verset 36. no versículo 36. Qui dit ainsi. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Alors je voulais vous inviter à fermer les yeux pour qu'on puisse prier. Amém? Eu queria convidar vocês a fechar o olho para que a gente possa orar. Seigneur Dieu, Père, Pai, en ce moment, Père, je veux entrer dans ta présence, Seigneur. Pai, nesse momento eu quero entrar na tua presença. Seigneur, je prie pour que tu puisses, Seigneur, venir en cet endroit, Père. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nesse lugar. Père, pour qu'ainsi comme cette parole a parlé avec moi, Seigneur, Pai, que assim como essa palavra falou comigo, qu'elle puisse parler, Seigneur, à chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. que ela possa falar com cada um dos meus irmãos. Pour toutes les personnes qui suivent aussi sur Internet, Seigneur. E as pessoas que estão seguindo na internet. Seigneur, je te loue et je te remercie. Senhor, eu te agradeço. Parce que ta parole est comme une épée, Seigneur, Porque a tua palavra é como uma espada, qui coupe à la fois l'âme et l'esprit, que corta a alma e o espírito, qui est efficace, Père. Qui est efficace, Père. que é eficaz Seigneur, pour transformer nos pensées, para transformar os nossos pensamentos, transformer notre façon de vivre, Seigneur. transformar a nossa maneira de viver. Seigneur, je te remercie pour tout, Seigneur. Senhor, eu te agradeço por tudo. Je demande qu'en ce moment, Seigneur, tu puisses m'utiliser. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa me usar. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse envahir cet endroit. Que teu espírito, Senhor, venha invadir esse lugar. Que les paroles qui viennent sortir de ma bouche, Seigneur, Que as palavras que saiam da minha boca ne soient pas les miennes, não sejam as mais les minhas, tiennes. mas as suas. Ainsi, je te loue et je te remercie pour tout. É assim que eu te louvo e te agradeço por tudo. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Alors, pour remettre les choses un peu dans le contexte, Para colocar de novo no contexto, ce passage, on a tendance à considérer que c'est le début de la passion de Christ. a gente pensa que é um pouco o começo da paixão de Cristo. Ce que j'entends par passion de Christ, O que eu entendo como paixão de Cristo c'est toutes les actions qui précèdent son aller à la mort, entre guillemets. é todas as ações que são anteriores à sua ida para a morte. C'est tout ce qu'il va faire, É tudo que ele vai fazer, tout ce qu'il va devoir souffrir tudo que ele vai sofrer, pour justement jusqu'à arriver à la croix, até chegar à cruz, pour que ce soit consumé réellement. para que seja consumado realmente. C'est pour ça que quand on regarde l'étymologie, l'origine du mot passion, É por isso que quando a gente olha a origem do nome paixão, on voit que ça vient du latin patior a gente vê que vem do latim et qui signifie souffrance. e que significa sofrência. C'est une souffrance par laquelle il a dû passer, É uma sofrência que tem o passado, um sofrimento, só sofrimento,
par laquelle il a dû passer que é do passado, par amour. por amor. Aujourd'hui, on se souvient surtout de la passion. Hoje, em relação à paixão, On utilise souvent cette parole a gente fala muito essa palavra pour parler quand on est passionné par rapport à quelque chose, quando a gente somos apaixonados por alguma coisa, pour quelqu'un. por alguém. Mais dans ce contexte-là, Mas nesse contexto, on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. vai muito mais longe do que isso. C'est pas juste un amour émotionnel, Não é só um amor emocional, quelque chose de momentané, uma coisa momentânea, mais un amour qui est prêt à se sacrifier, mas um amor que é pronto para se sacrificar, passer par la douleur, passar pelas dores, pour justement voir les personnes qu'il aime, para ver as pessoas que ele ama, être libre ser livres et pouvoir réellement vivre une intimité avec lui. e poder realmente viver uma intimidade com ele. Amen. Amém? Alors, à ce moment-là, on voit Jésus qui est à Gethsémané, A gente vê Jesus que está no Getsemane, qui signifie dans la parole le pressoir à huile. que significa na palavra espremedor de óleo. Et quand il est là-bas, E quando ele está lá, il est un peu à dernière ligne droite. ele está na última linha reta. C'est le dernier moment avant qu'il soit finalement arrêté. É o último momento onde ele vai ser preso. C'est le dernier moment où il peut encore abandonner, entre guillemets, É o último momento onde ele pode, talvez, abandonar. parce qu'une fois qu'il sera arrêté, ce sera trop tard. Porque uma vez que ele vai ser preso, acabou. Une fois qu'il sera arrêté, son sort sera scellé. Uma vez que ele for preso, o futuro dele já está destinado. Et justement, là, Jésus, il est dans un moment de conflit intérieur. E nesse momento, Jesus está com um conflito interior. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ele não sabe o que ele tem que Ou fazer. plus précisément, il sait ce qu'il doit faire, Não, ele sabe o que ele tem que fazer, mais il n'a pas envie de le faire. Mais Ce n'est il pas n'en sa fait- volonté intérieure. mas não é a vontade dele no interior. Et face à ces doutes, face à ce conflit, E perante esse conflito, il décide de se retirer avec ses disciples ele decide de se retirar com seus discípulos et de faire une chose qu'on devrait tous faire, e fazer algo que nós todos devemos fazer: prier. orar. Face à cette tristesse, à cette angoisse qu'il ressent, Perante essa tristeza, essa angústia que ele sente, son réflexe, o reflexo dele c'est pas juste d'ignorer son sentiment. não é só de ignorar esse sentimento. C'est pas de se dire, ah, je suis le fils de Dieu, Não é só falar, eu sou filho de Deus, je sais que je vais vaincre, eu sei que eu vou vencer, c'est déjà écrit, já está escrito. ça il le sait. Ele sabe, Mais même comme ça, mas mesmo assim, à ce moment-là, il ressent de la tristesse, nesse momento ele sente tristeza, il est vraiment angoissé, ele está realmente angustiado, mais il fait preuve de sincérité. mas ele faz prova de Il ne sinceridade. sait pas de le cacher. Ele não tenta esconder. Au contraire, il montre devant ses disciples Ao contrário, ele mostra isso perante os seus discípulos, que lui aussi, il est sujet à des choses comme la peur ou simplement l'angoisse. que ele também está sujeito a como o medo, a angústia, Que lui aussi, il peut être le fils de Dieu, que ele também ele pode ser o filho de Deus, mais qu'il a aussi cette part d'humanité en lui. mas ele tem essa parte de humanidade nele. Et bien évidemment, Jésus, il a beaucoup de raisons d'être triste, E Jesus tem muitas razões de estar beaucoup de triste, raisons d'être angoissé. muitas razões de estar angustiado, Parce qu'on voit tout au long de l'évangile porque a gente vê ao longo do evangelho qu'il a conscience de ce qui va se passer pour lui. que ele tem consciência do que vai acontecer. C'est pas quelque chose qui se déroule devant lui et où il y va à l'aveugle. Não é algo que ele vai sem saber o que está acontecendo. Mais non, il a la pleine conscience de tout ce qui doit se dérouler. Ele tem consciência do que vai acontecer. Il sait qu'il va être arrêté injustement, Ele sabe que ele vai ser preso injustamente, après avoir été trahi par l'un des siens, depois de ser traído por um dos seus, après avoir été trahi par Judas, avec qui il a marché pendant pratiquement 3 ans. depois de ser traído por Judas, que ele andou mais ou menos por 3 anos. Il sait qu'il va être abandonné par tous ses amis, Ele sabe que ele vai ser abandonado por todos os seus amigos, où le seul qui va rester, c'est Jean. onde o único que vai ficar é João. Et même lui, au bout d'un moment, il va devoir partir. E mesmo ele, a um momento, ele vai ter que ir embora. Il sait qu'il va être accusé injustement devant tous les pharisiens, Ele sabe que ele vai ser acusado injustamente perante a todos os fariseus, qu'on va l'accuser de blasphémie, que vão acusar ele de blasfêmia, alors que tout ce qu'il aura fait, c'est proclamer la vérité, sendo que tudo o que ele fez é proclamar a verdade, qu'on va le diffamer, que vão difamar ele, qu'on va le condamner, que vão condenar ele, qu'on va le torturer, que vão torturar ele et finalement le crucifier, e finalmente o crucificar, sans qu'il n'ait rien fait pour mériter cela. sendo que ele não fez nada para merecer isso. Donc bien évidemment, si j'étais dans cette situation, E nessa situação, je pense que je serais largement plus angoissé et triste que Jésus.
Eu acho que eu estaria muito mais angustiado e triste do que Jesus. Probablement un peu frustré aussi. Também mais frustrado. Mais par contre, je ne sais pas si j'aurais le même comportement que Jésus. Mas eu não sei se eu teria o mesmo comportamento que Jesus. Si j'aurais eu le réflexe à ce moment-là Se eu ia ter o reflexo nesse momento d'être honnête avec moi-même, de ser honesto comigo mesmo, d'être honnête devant les autres de ser honesto perante aos outros et de reconnaître que ce dont j'ai vraiment besoin, e de reconhecer que o que eu realmente preciso c'est que Dieu me vienne en aide. é que Deus venha me ajudar. Donc à ce moment-là, Jésus il a ce réflexe. E nesse momento Jesus tem esse reflexo, Il se sépare, eles se separam, il va dans l'intime, ele vai no íntimo, il se jette face contre terre ele se joga no chão et il prie ainsi. e ele ora. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. À ce moment-là, on voit que Jésus, il a clairement pas envie d'aller à la croix. Nesse momento, a gente vê que Jesus não quer ir à cruz. Il veut pas passer par toute cette épreuve, Ele não quer passar por toda essa prova, bien évidemment. evidente. Personne ne voudrait passer par ça. Ninguém quer passar por isso. Sauf qu'il reconnaît aussi autre chose. Só que ele reconhece também outra coisa. Ça, c'est ma volonté. Essa é minha vontade. Et je sais que la tienne, Père, E eu sei que a sua, Pai, c'est que je passe par ça. é que eu passe por isso. Pas parce que tu veux me voir souffrir, Não porque o Senhor quer me ver sofrer, mais parce qu'on a besoin de ce sacrifice mas que a gente precisa desse sacrifício pour qu'enfin, para que, enfim, les hommes, os homens, ceux que tu aimes, aqueles que o Senhor ama, puissent finalement être à nouveau réunis avec toi. possa finalmente estar de novo reunidos contigo. Parce qu'il y a longtemps, très longtemps, Há muito tempo atrás, quand Dieu créa l'homme, quando Deus criou o homem, il crée un homme nommé Adam. ele cria um homem chamado Adão. Et cet homme, E esse homem, et sa femme aussi, e a sua mulher também, ils font un choix eles fazem uma escolha de désobéir à Dieu. de desobedecer a Deus. Et c'est à ce moment-là E é nesse momento que malheureusement, que, infelizmente, et des fois ça nous énerve beaucoup, às vezes isso a gente fica bravo, que le péché est entré au milieu de l'humanité. que o pecado entrou na humanidade. C'est à ce moment-là que ce lien entre Dieu et l'homme, É nesse momento que o que tem entre Deus e o homem, c'est comme si quelque chose se brisait à ce moment-là. é como se algo foi quebrado nesse momento. Là où l'homme avant vivait dans un lieu d'intimité profonde avec le Père, O homem antigamente vivia numa intimidade profunda com o Pai, où Dieu venait visiter l'homme tous les soirs, aonde Deus vinha visitar o homem todas as noites, où l'homme lui parlait de comment il était toute sa journée, aonde o homem contava todo o seu dia, où il vivait sans devoir se soucier de rien. aonde ele vivia sem se preocupar com nada. La seule chose qu'il faisait, c'était s'occuper du jardin parce que Dieu lui avait demandé. A única coisa que ele fazia era tomar conta do jardim porque Deus pediu para ele. Mais à ce moment-là, quand Adam et Ève décident de prendre le fruit, Mas nesse momento, quando Adão e Eva decidem de pegar o fruto, à ce moment-là, ils décident de sciemment désobéir à Dieu. eles decidem de desobedecer a Deus. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise. Nesse momento tem algo que foi quebrado. C'est à ce moment-là que cette relation d'intimité, É nesse momento que esse relacionamento de intimidade, il commence à être brisé. ele começa a ser quebrado. C'est à ce moment-là où l'homme, il peut plus rester dans le jardin. É nesse momento onde o homem não pode mais ficar no jardim. Que Dieu, il est obligé de le jeter en dehors. Que Deus é obrigado a jogar eles fora. Pas parce qu'il veut simplement punir l'homme. Não porque ele quer punir o homem. Pas parce qu'il veut simplement que faire ça. Não porque simplesmente ele quer fazer isso. Mais parce que s'il laisse l'homme dans le jardin, Mas porque se ele deixa o homem no jardim, l'homme, il pourra pas survivre. o homem não poderá sobreviver. Premièrement, parce que Dieu est un Dieu saint. Primeiramente porque Deus é Deus santo. Et face à sa sainteté, E face à sua santidade, le péché ne peut pas habiter. o pecado não pode viver. C'est pour ça que quand Dieu, par exemple, il se présente à Moïse, É por isso que quando Deus se apresenta face a Moisés, et que Moïse, justement, il veut réellement voir Dieu, e Moisés quer realmente ver Deus, Dieu, il est obligé de lui dire, Deus é obrigado a dizer a ele: si tu apparais devant ma face, devant toute ma gloire, se você aparece perante a toda a minha glória, minha face, tu ne survivras pas. você não vai sobreviver. On n'est pas capable, avec un corps pécheur, de survivre devant la face de Dieu. A gente, com um corpo pecador, não somos capazes de estar face a Deus. Sa sainteté viendrait nous consumer instantanément. A santidade dele vai vir nos consumar, Et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui est brisé entre l'homme et Dieu. consumir. E nesse momento foi algo que a gente percebe que algo foi quebrado. L'homme est obligé d'être chassé, O homem é obrigado a cassado fora do jardim. jogar Expulso. expulso. Et justement,
C'est à ce moment-là que la relation avec Dieu, elle change. E é nesse momento que o relacionamento com Deus muda. On n'a plus une relation d'intimité entre simplement un père et ses fils, A gente não tem mais um relacionamento de intimidade onde Deus e seus filhos, mais entre l'homme, la créature, mas entre a criatura et son Dieu, son créateur. e Deus, seu Criador. C'est à ce moment-là où on a dû faire des sacrifices maintenant pour se rendre agréable à Dieu, É nesse momento que a gente teve que começar a fazer sacrifícios para ser agradável a Deus, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. para que a gente possa ser perdoado dos nossos pecados, On a commencé à lui donner un culte avec toute une liturgie, dar culto com toda uma liturgia, passer par différents rites. passar por diferentes rituais. Tout ça, c'est la cause E tudo isso é por causa d'un mauvais choix, de uma mal escolha, de la volonté de l'homme da vontade do homem d'être indépendant de Dieu. de ser independente. Mais à ce moment-là, Mas nesse momento, à Gethsémani, no Getsemane, on voit Jésus a gente vê Jesus qui a sa volonté que tem a sua vontade et qui a le choix. Est-ce que je fais ma volonté ou la volonté de Dieu? e tem a escolha, eu faço a minha vontade ou a vontade de Deus. Et il est dans le doute. E ele está na dúvida, Il dit, Père, ele fala, pai, change ta volonté, entre guillemets. entre parênteses, muda a sua vontade. Fais en sorte que si possible, Se possível, écarte cette coupe de moi. afasta de mim esse cálice, Écarte de moi cette épreuve, cette douleur. afasta de mim essa dor. Mais il conclut aussi, Mas ele conclui também, toutefois, todavia, non pas ce que je veux, não seja como eu quero, mais ce que tu veux. e sim como tu queres. Il a compris à ce moment-là Ele compreendeu nesse que la momento volonté de Dieu, que a vontade que de le Deus, plan de Dieu que o plano de Deus était beaucoup plus important, era muito mais importante beaucoup plus essentiel ou muito mais essencial que sa volonté. do que a sua vontade. Que sa volonté, si, entre guillemets, s'il venait vraiment le faire, Que a sua vontade, se ele realmente viesse a fazer, il le regretterait. ele ia se arrepender. Il se connaissait le plan de Dieu Ele conhecia o plano de Deus et il savait clairement e ele sabia que pour sauver l'homme, que para salvar o homem, pour restaurer cette intimité, para restaurar essa intimidade, il avait besoin d'un sacrifice saint. era necessário um sacrifício santo, Un sacrifice que les hommes ne pourraient pas donner. sacrifício que os homens não poderiam dar, Parce qu'eux, ils ont tous péché. porque eles todos pecaram. Eux, ils sont nés dans le péché. Eles nasceram no pecado, Mais du coup, il a décidé de faire quoi? mas ele decidiu de fazer o quê? Lui qui était Dieu, Ele que era Deus, s'est fait homme, se fez homem, est venu dans notre milieu, veio em nosso a meio, habité entre nous, morou entre nós, a proclamé la vérité, proclamou a a verdade, été la lumière, foi a luz, il nous a guidés nos guiou et s'est sacrifié. e se sacrificou Comme agneau immaculé de Dieu, como o cordeiro de Deus, sans aucun péché, sem pecado nenhum, sans aucune faute, sem nenhuma falta. il a été sacrifié. Ele foi sacrificado, Pour qu'une fois sur la croix, porque uma vez na cruz, il puisse prendre nos péchés ele possa pegar nossos pecados et les consumer, e os consumar, afin que nous, on ait la vie, para que nós possamos ter a vida, afin qu'on puisse vivre libre, para que a gente possa viver livres, plus sous le joug du péché, plus sous le joug du péché, mesmo com o pecado. sem o jugo do pecado, Sem o jogo do pecado, mais réellement libre en Dieu. mas realmente livres em Deus. Finalement, à nouveau libre Finalmente livres de vivre la volonté de Dieu, de viver a vontade de Deus. plus sur la volonté de notre chair, Não viver mais a vontade da nossa plus sur carne, la volonté simplement de l'homme qui a connu le péché, não mais viver a vontade do homem que conheceu o pecado, mais réellement connaître la volonté de Dieu, mas de realmente conhecer a vontade de qui est bonne, Deus, parfaite et agréable, que é boa, perfeita e agradável, et qui ne se compare pas du tout à la nôtre, e que não se compara à nossa, pas à la nôtre qui est faillible, a nossa que é falha, qui est tant de fois égoïste. que às vezes é egoísta, Mais non, là, c'est une volonté. mas essa vontade, Là, la volonté de Dieu, a vontade de Deus, c'est une volonté qui vient bien plus long que ça. é uma vontade que é muito melhor do que isso. C'est un amour qui nous atteint, É um amor que nos atinge, un amour qu'on ne mérite pas, amor que a gente não merece, mais qui, mais même ainsi, se donne pour nous. mas que mesmo assim se doou por nós. Et donc, face à cela, il décide de retourner vers ses disciples. Então ele volta aos seus discípulos Et là, il se rend compte, e ele vê ils sont tous en train de dormir. que eles estão todos dormindo. Alors, imagine un peu la situation. Então imagina um pouco a situação. T'es déjà pas bien. Você já não está bem. Tu décides, vas-y, je vais prendre avec moi quelques amis. Você fala, eu vou pegar comigo alguns amigos Ils vont pouvoir me soutenir. que eles vão poder me ajudar. Ils vont pouvoir me soutenir par leur prière.
Eles vão poder me ajudar na oração. Ils vont être avec moi. Eles vão estar comigo. On va être ensemble, même si ces moments sont difficiles. A gente vai estar juntos, mesmo se nesses momentos são difíceis. Et là, quand tu reviens vers eux, E quando você volta, ils sont tous tranquilles en train de faire une petite sieste. eles estão lá, dormindo. Alors moi, à la place de Jésus, Eu, no lugar de Jesus, je pense que c'est à ce moment-là que j'aurais décidé de pas aller à la croix. nesse momento eu ia falar, não vou mais para a cruz. Non, ça en vaut pas la peine. Não, não vale a pena. Je suis là, je suis en train de galérer. Eu estou aqui sofrendo, Je suis en train de faire le plus grand choix de ma vie. eu estou fazendo a maior escolha da minha vida. Est-ce que je meurs pour eux ou pas? Eu morro por eles ou não? Et eux, ils sont tranquilles en train de faire une sieste. E eles estão lá, tranquilos, dormindo. Ouais, non, je serais pas bien. Não. Du coup, Jésus leur dit, Então Jesus diz a eles. vous n'avez pas réussi à tenir même pas 1 heure à prier avec moi. Então vocês nem conseguiram ficar 1 hora vigiando comigo? Et là, au verset 41, il dit quelque chose de très intéressant. E no versículo 41 ele diz algo muito interessante. Quelque chose que je pense qui doit réellement nous marquer en tant que chrétiens. Uma coisa que tem que nos marcar como cristão. Veillez et priez, Vigiai e orai, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. para que não entrais em tentação. L'esprit est bien disposé, O espírito, na verdade, mais la chair est faible. está pronto, mas a carne é fraca. Dans ce verset, j'apprends beaucoup de choses. Nesse versículo eu aprendo muita coisa. Premièrement, qu'on peut avoir des bonnes idées, de bonnes dispositions, Primeiramente, que a gente pode ter umas boas ideias vouloir faire quelque chose de bon, de fazer algo bom, mais que si on ne fait pas attention, mas se a gente não fizer atenção, on finit par être guidé par notre chair. a gente começa a ser guiado pela nossa carne, Et bien notre chair, elle est très faible. e a nossa carne é muito fraca. Notre chair, elle est très égoïste. A nossa carne é egoísta. Notre chair, elle veut pas faire la volonté de Dieu. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Notre chair, si elle a le choix entre se sacrifier ou fuir, A nossa carne, se ela tem a escolha entre se sacrificar ou fugir, elle va fuir. ela vai fugir. Tu peux avoir de bonnes dispositions par ton esprit, Você pode ter boas ideias e estar disposto no teu espírito, mais ta chair, elle est faible. mas a tua carne é fraca. Et le seul moyen de vaincre ça, E a única maneira de vencer isso c'est en étant en train de veiller, de prier. é vigiando e orando. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? O que quer dizer vigiar? Veiller, ça veut dire être attentif. Vigiar é estar atento, Pas être en train de dormir, não estar dormindo, pas être distrait, não estando distraído, mais réellement en cherchant à faire la volonté de Dieu, mas buscando realmente a fazer a vontade de Deus. être attentif à tout ce qui se passe autour de toi, Estar atento com tudo que acontece ao seu redor, pas être là en train de dormir, não estando dormindo, pas être en étant distrait en regardant tout ce qui se passe autour de toi sauf ce que Dieu veut, não estando distraído vendo tudo que acontece ao seu redor e não escutando Deus, mais en étant sensible estando sensível à tout ce que Dieu veut te dire. a tudo que Deus quer te dizer. Et la deuxième chose à faire, E a segunda coisa a fazer c'est de prier. é orar. C'est en comprenant. C'est en comprenant É compreendendo que la seule chose qui va te permettre de vaincre, que a única coisa que vai te dar, vai te permitir de vencer, qui va te permettre de ne pas tomber dans la tentation, que vai te permitir de não cair na tentação, c'est de te reposer en Dieu, é de te repousar em Deus, de lui demander de la force, de pedir força, de le laisser t'alimenter. de deixar Ele te alimentar. La parole nous enseigne, A palavra nos ensina, à travers de plusieurs images, através de muitas imagens, que Dieu est notre aliment aussi, que Deus é o nosso alimento, qu'il est notre force, que Ele é a nossa força, qu'il est notre source. que Ele é a nossa fonte. Si tu prends une plante, Se você pega uma planta, si tu prends un arbre auquel on est souvent comparé, se você pega uma árvore ao qual nós somos muitas vezes comparados, et que tu l'écartes de l'eau, e que você afasta ele da água, que tu la coupes complètement de l'eau, que você corta ela totalmente da água, elle va tenir un tout petit peu, ela vai ficar um pouco, je sais pas, peut-être même plusieurs jours, talvez vários dias, mais au bout d'un moment, elle va commencer à s'assécher. mas a algum momento ela vai começar a secar. D'abord ses feuilles, Primeiramente as suas folhas qui vont commencer à être très sèches, vão começar a ficar realmente secas puis finalement à tomber. e depois elas vão cair, Les vents, ils vont passer, o vento vai passar, vont arracher tout ce qu'il y a sur elle. vai arrancar tudo que tem sobre ela. S'il se passe quelque chose, une tornade ou quelque chose, Se tem algo que acontece, par exemple une tornade, por exemplo, tornado, l'arbre ne va pas tenir. a árvore não vai ficar. Il va être trop fragilisé pour être capable de tenir face à une vraie épreuve, Ela vai ser muito fraca para permanecer perante a uma grande prova, face à un vrai combat entre guillemets contre les forces qui sont autour d'elle.
perante a grande combate que vai ter com todas as forças ao redor dela, et va finir par tomber. ela vai cair. Et c'est ainsi avec nous aussi. E é assim com a gente também. Si on ne fait pas attention, Se a gente não fizer si atenção, on ne s'alimente pas en Dieu, se a gente não se si on ne alimenta cherche em pas à Deus, prendre notre eau se a en gente, lui, se a gente não busca pegar a nossa água nele, on finit par s'assécher. a gente começa a secar. On finit par être incapable face aux épreuves de la vie, A gente começa a ser incapaz perante aos problemas da vida, face aux différentes luttes, perante as diferentes lutas, de rester debout. de rester de pé. On finit par tomber, A gente acaba caindo, on finit par fuir. a gente acaba fugindo, Sauf que c'est pas à ça que Dieu nous a appelés. mas não é para isso que Deus nos chamou. Avant, on l'a dit, Antes a gente disse, il a dit jeunes, ele falou, jovens, je vous ai choisis eu vos escolhi parce que vous êtes forts. porque vocês são Une fortes. chose qu'on oublie aussi, c'est qu'il dit aussi, Mas ele disse também, et vous avez déjà vaincu le malin. e vocês já venceram o On maligno. doit comprendre une chose. On doit comprendre une chose. A gente tem que compreender algo. On doit vraiment chercher à se fortifier en Dieu. A gente tem que buscar se fortificar, Parce qu'il nous a tous appelés porque ele nos chamou todos à lutter à luta, le bon combat, a lutar a combater o bom combate, pour amener son règne sur terre, para trazer o seu reino aqui na terra, faire sa volonté, fazer a vontade même si elle dele, n'est pas toujours en accord avec la nôtre, mesmo se ela não está toda vez de acordo com a même si des nossa, fois elle est difficile, mesmo se às vezes ela é difícil, même si des fois on passe par la tristesse et l'angoisse. mesmo se às vezes a gente passa pela C'est tristeza pas e a mes sentiments angústia, et ma volonté não é os meus sentimentos e a minha vontade qui vont dicter ce que je dois faire pour Dieu. que vão dizer o que eu tenho que fazer por Deus. Amen. Amém? Et donc après avoir dit ça, Então, depois de dizer isso, il revient encore une fois vers Dieu. ele volta de novo face a Deus. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. À ce moment-là, Jésus, Nesse momento, Jesus, il le dit clairement. ele fala claramente, Ça va pas être possible de fuir de ça. não vai ser possível de fugir disso. Je peux pas faire ta volonté sans le faire. Eu não posso não fazer sua vontade. Si je décide d'abandonner ce calice, Se eu tomo a decisão de abandonar esse cálice, j'abandonne aussi ta volonté. eu abandono também a sua vontade. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable pour Jésus. E isso é algo inaceitável para Jesus. Il le dit lui-même, Ele fala ele mesmo, je ne fais rien eu não faço nada si ce n'est par le Père. se não é pelo Pai. Et mon Père ne fait rien si ce n'est par moi. E se meu Pai não faz nada se não é por mim. L'un et l'autre sont dépendants. E o outro são dependentes. Ils sont les deux liés. Eles são os dois ligados. Et Jésus ne peut pas se permettre de ne pas faire la volonté du Père. E Jesus não pode se permitir de não fazer a vontade do Pai. Même si à ce moment-là, son côté humain, Mesmo se nesse momento do lado dele humano, sa nature humaine, a natura humana, veut le faire abandonner, veut le faire fuir, a natureza humana quer fazer ele fugir, sa nature divine a natureza dele divina lui rappelle, lembra: je ne peux pas faire autre chose que la volonté de mon Père. eu não posso fazer nada se não é a vontade do meu Pai. Nous aussi, Nós também, une fois qu'on a accepté Jésus, uma vez que a gente aceitou Jesus, on n'a plus seulement une part d'humanité, a gente não tem mais a gente tem também essa parte da humanidade, mais ça se résume plus seulement à cela. mas não se resume só a isso. Maintenant, on a aussi une nature divine. A gente também tem uma natureza divina. On est une nouvelle créature en Christ Jésus. A gente somos uma nova criatura em Cristo Jesus. On a un nouvel esprit, une nouvelle façon de penser. A gente tem um novo espírito, uma nova maneira de pensar. On devient des temples, A gente somos templos, temples du Saint-Esprit. templos do Espírito Santo. Maintenant, il y a une partie divine en nous. Tem uma parte divina em nós. C'est comme si Dieu disait, Era como se Deus falasse: ce qui a été enlevé au début, o que foi tirado no começo, ce que le péché a arraché à l'homme, o que o pecado arrancou do homem, ce lien qu'il a détruit esse ligamento que foi destruído, entre moi et l'homme, destruiu algo entre eu e o homem, je vais le restaurer. eu vou restaurar. Je vais revenir avec l'homme. Eu vou restaurar com o homem. Et maintenant, nous tous, E agora nós todos, on a cette chance. a gente tem essa chance. On a Dieu avec nous. Nós temos Deus com On a un nós. accès libre à Dieu. A gente tem um livre acesso Rien a ne nous Deus. empêche de baisser nos genoux, Nada nos impede de dobrar os nossos joelhos, d'aller devant lui de estar perante a Ele et dire, Père, e falar: Pai, que ta volonté soit faite par moi. que a sua vontade seja feita. Maintenant, l'homme, E agora o homem, il a cette chose en lui, ele tem essa coisa nele, cette lutte, essa luta, parce que maintenant, on a la nature divine,
que ao mesmo tempo nós temos uma natureza divina, mais aussi une nature humaine. nós temos também uma natureza humana. Mais si on n'a pas attentif, E se a gente não fica atento, si on alimente beaucoup l'homme mais peu l'esprit, se a gente alimenta muito o homem, mas pouco o espírito, on finit par ne pas marcher selon les plans de Dieu, a gente acaba não andando segundo o plano de Deus, mais selon nos propres intentions, mas segundo as nossas selon intenções, notre nature pécheresse. segundo a nossa natureza pecadora. Et justement, Jésus, il sait que le seul moyen de vaincre cette nature humaine, c'est en s'approchant de Dieu. E Jesus sabe que a única maneira de vencer essa natureza humana é se aproximando de Deus, C'est en priant. é orando. Je me souviens que le pasteur il a dit Eu me lembro que o pastor uma vez disse que Jésus il priait au minimum que Jesus orava no mínimo 7 heures. 7 horas. Alors je sais pas combien vous priez, Eu não sei quantos vocês oram, je vais être honnête, e eu vou ser honesto. je ne prie pas 7 heures par jour. Eu não oro 7 horas por dia. Si je prie 7 heures par jour, Se eu oro 7 horas por dia, alors c'est incroyable, je pense. é incrível, eu acho. Et réellement, on voit à ce moment-là cette intimité qu'il y a entre Jésus et Dieu, E nesse momento a gente vê essa intimidade entre Jesus e Deus, qu'il a compris que ele compreendeu que le seul moyen de vivre selon le plan de Dieu, que a única maneira de viver segundo o plano de Deus c'est en étant constamment connecté à lui, é estando constantemente conectado com ele, c'est en cherchant toujours notre force en lui. buscando sempre a nossa força nele. Et justement, c'est ce qu'il fait. E é o que ele faz. Il sait que pour vaincre sa volonté, Ele sabe que para vencer a sua vontade, il doit se connecter à la volonté de Dieu. ele tem que se conectar com a vontade de Il doit Deus. chercher la force en Dieu Ele tem que buscar a força et de l'espérance en Deus lui. e a esperança nele. Et donc il revient, Então ele volta, il voit encore les disciples endormis, ele vê os discípulos dormindo et ce soir il dit rien, il les quitte. e ele não fala nada, ele só vai embora. Et on dit que pour une troisième fois, Pela uma terceira vez, il répète les mêmes paroles, ele repete as mesmas il palavras. fait la même prière. Ele faz a mesma oração. Père, Pai, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, se não é possível de passar de mim este cálice sem que eu o beba, alors que ta volonté soit faite. faça-se a tua vontade. Pourquoi on nous dit qu'il l'a fait une troisième fois? Por que ele fala que ele fez uma terceira vez? Parce que des fois on peut se dire qu'on a pris une décision, Porque às vezes a gente pode pensar, eu tomei uma decisão, je suis ferme dedans, eu estou firme, sauf qu'en réalité, só que na verdade, on doit toujours se le rappeler. a gente tem que sempre lembrar. On doit toujours chercher à avoir la volonté de Dieu. A gente tem que sempre buscar a vontade de Deus. C'est pas quelque chose de momentané. Não é algo momentâneo. Pour vaincre notre volonté, Para vencer a nossa vontade, ça demande des efforts. segundo os nossos esforços, Non, ça demande des efforts. Ah. pede esforço, Ça prend du temps des fois. leva tempo às vezes, Parce que Gethsemane, ça n'a pas duré 5 secondes. porque o Getsemane não durou 5 segundos, Ça n'a pas été 5 minutes. não foi 5 Ça a minutos, été probablement des heures foi provavelmente horas, où Jésus il bataillait avec lui-même onde Jesus estava guerreando com ele, contre cette chose qu'il lui disait, barre-toi. guerreando contra essas coisas que dizia para ele ir embora. Par rapport à cette volonté qui disait, on va souffrir. É fácil essa vontade que dizia, a gente vai sofrer, On va pas le vouloir, on veut pas souffrir. a gente não quer sofrer, On veut pas passer par ça. a gente não quer passar por En isso. plus, regarde les hommes. E olha os homens, Ils sont là, ils dorment. eles estão dormindo, Ils s'en fichent. eles estão nem aí. Pourquoi tu devrais te sacrifier pour eux? Por que você deveria se sacrificar por eles? Mais non, Jésus, il sait. Mas não, Jesus sabe. Si je le fais, Se eu faço, c'est parce que je les aime. é porque eu os amo. Ils peuvent même ne pas se rendre compte, Eles podem talvez não perceber, mais je les aime. mas eu amo eles. Et d'ailleurs, au verset 38, quand il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », E no versículo 38 que fala que a minha alma está profundamente triste até a morte, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. é algo que eu aprendi hoje. C'est que cette parole, c'est une référence à l'histoire de Jonas. Essa palavra é uma referência à história de Jonas. Et du coup, j'ai lu aujourd'hui l'histoire de Jonas, Então eu li hoje a história de Jonas. et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Eu vi algo que me marcou muito. C'est que Jonas, au bout d'un moment, Era que Jonas, em algum momento, il va se reposer sous un arbre ele vai estar sobre uma árvore que Dieu a fait pousser. que Deus fez crescer. Il se repose sous son ombre. Ele descansa abaixo de suas sombras. Et une fois que cet arbre il meurt, E uma vez que essa árvore morre, parce que Dieu l'a voulu, porque Deus quis, Jonas il est très triste. Jonas está muito triste. Il dit qu'il est triste jusqu'à la mort.
e diz que ele está triste até a morte. Et à ce moment-là, Dieu il le regarde. E nesse momento Deus olha para ele. Et il dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ele diz algo que me marcou muito. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, ou l'arbre donc, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas 4, 10 Em Jonas 4:10 et 11. e 11. Quelque chose qui me marque beaucoup, Algo que me marca muito c'est qu'à ce moment-là, é que nesse momento on voit l'amour que Dieu porte envers l'homme. a gente vê o amor que Deus tem para o homem. Ninive a péché. Nínive pegou. On voit qu'au premier chapitre, A gente vê que no primeiro capítulo, Dieu il dit à Jonas, Deus diz a Jonas: leur péché o pecado est arrivé devant moi, estava perante a mim, je ne le supporte plus. eu não suporto mais. Appelle-leur à se repentir. Chame o homem a se arrepender. Et Jonas, il ne veut pas faire ça, E Jonas não quer fazer isso, parce qu'il sait que Dieu va les pardonner s'ils se repentent. porque ele sabe que Deus vai o Et lui, il perdoar a se sa ele se arrepende. justice, lui, il a sa propre justice, E ele tem sua própria justiça, et il ne veut pas les voir se repentir. e ele não quer os ver se arrepender. Il veut les voir payer pour leurs péchés. Ele quer os ver pecar pelos seus pecados. Sauf que Dieu, il n'est pas comme Pagar ça. pelos seus pecados. Sauf que Dieu, il n'est pas comme ça. Só que Deus não é assim. Et il dit, E ele diz: comment je n'aurais pas pitié. C'est le verset 11. E não hei eu de ter compaixão De Ninive, da grande cidade de Nínive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes em que há mais de 120.000 pessoas qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche que não sabem discernir entre a mão direita e nem a mão esquerda, et des animaux en grand nombre. e também muitos animais. On voit à ce moment le son de Dieu envers sa création, A gente vê a lição de Deus perante essa situação, l'amour qu'il porte envers sa création. o amor que ele tem para a sua criação. Il a créé l'homme. Ele criou o homem, Et il ne peut pas simplement se résoudre e ele não pode simplesmente resolver à le faire disparaître. a fazer o homem desaparecer. Il dit, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ele diz, eles nem sabem nem o que fazem. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Eles não sabem discernir a esquerda e da direita. Ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Eles não sabem discernir o bem e o mal. Comment est-ce que je pourrais les punir Como que eu posso os punir, alors qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font? sendo que eles nem têm consciência do que eles fazem? Et Dieu, il aime l'homme, mais il ne peut pas se résoudre à juste le punir comme ça. E Deus ama o homem, ele não pode decidir simplesmente o punir assim. Et donc, il faut bien trouver une solution pour ça. Então tem que achar uma solução para isso. On va appeler l'homme au repentir. A gente vai chamar o homem a se arrepender. Du coup, à chaque fois, il envoie des prophètes Então, a cada vez ele envia profetas qui disent à Israël, que diz a Israel: repens-toi, arrependei-vos, abandonne l'idolâtrie, abandonne a idolatria, arrêtez de faire ce qui ne me plaît pas, parem de fazer o que não me agrada, arrêtez de marcher dans le péché, parem de andar no pecado, pratiquez l'équité, praticar a iniquidade, pratiquez l'équité, la justice, pratiquez l'équité, la justice, praticar a ética e a justiça, et marcher selon mes chemins, e andar no meu caminho, sur les voies que je vous ai enseignées. no caminho que eu vos ensinei. Mais du coup, à chaque fois, en général, il y a un même pattern qui se répète. E normalmente sempre é a mesma coisa que fica repetindo. Il y a deux choix. Tem duas escolhas. Ou ils écoutent, Ou eles se escutam, repentissent, se arrependem, mais après tu regardes un peu plus tard, mas aí você olha um pouco mais tarde. il faut de nouveau les mêmes bêtises. Eles fazem a mesma besteira. Ou sinon, des fois, ils écoutent juste pas. Ou às vezes eles nem escutam. Du coup, Dieu, il est obligé de les punir. Então Deus é obrigado a os Et punir. du coup, là, ils commencent à pleurer et se rappeler qu'il y a un Dieu. E aí eles começam a chorar e a lembrar que tem um Deus. Et là, Dieu, il est en mode, ok, bah, repentissez-vous. E aí Deus está, ok, então arrependei-vos. Et cette fois, ils obéissent. E dessa vez eles desobedecem. Sauf que tu regardes un peu plus tard, Só que você olha um pouco mais et tarde ils recommencent. e eles recomeçam. Et ça, c'est une grande leçon. E essa é uma grande lição. Combien de fois, nous, Quantas vezes nós, Dieu il nous appelle au repentir Deus nos chama a nos arrepender, parce qu'il nous aime porque Ele nos ama. et il corrige ceux qu'il aime. E Ele corrige aquele que Ele ama. Et nous, on fait deux choses. E nós fazemos duas coisas. Où on obéit A gente obedece. et des fois on abandonne après parce Yes. qu'on se dit, ah, c'est bon.
E às vezes a gente abandona e a gente fala, ah, tá bom. Ou tout simplement, Ou simplesmente on décide de pleinement désobéir. a gente decide de desobedecer. Du coup, après, il y a les conséquences E depois tem as consequências, de nos péchés. as consequências dos nossos pecados. Et là, on commence à se rappeler, ah oui, c'est vrai qu'il y a Dieu. E aí a gente começa a lembrar, ah, é verdade, tem Deus. C'est vrai que je suis censé lui obéir. É verdade que eu tenho que obedecer a Ele. Là, tu te repentis, E aí você se arrepende, tu reviens vers lui, você volta a Ele. et un peu plus tard, E um pouco mais tarde, tu retombes. você cai de novo. C'est inconstance. É uma constância. Enfin, l'inconstance de l'homme. É a inconstância do homem. À chaque fois, Dieu nous appelle, Cada vez que Deus nos chama, on le fait, a gente faz. et après, tu le regardes un peu plus tard, E a gente olha um pouco mais tarde, on fait n'importe quoi. a gente faz tudo nada a ver. Sauf que Dieu ne nous a pas appelés à ça. Mas só que Deus não nos chamou para isso. Il nous a appelés à être fermes. Ele nos chamou para ser firmes. Il nous a appelés à être imitateurs de Christ, Ele nos chamou para ser imitador de imitateurs Cristo. de Dieu, Imitador de Deus. un Dieu dans lequel il n'y a pas de changement. Deus no qual não tem mudanças. Mais il va même plus loin, il n'y a même pas un nombre de changements ou un signe qui changerait. Não tem nenhum negocinho que poderia mudar. C'est un Dieu constant, É Deus c'est un constante. Dieu éternel. É Deus eterno. Il ne change pas, il ne Et- changera jamais. Ele não muda e não mudará nunca. Il ne se fatigue pas de pratiquer la justice, Ele não se cansa de praticar a justiça, de pratiquer la miséricorde, de praticar a misericórdia, d'être saint. de ser santo, C'est juste qui il est. porque é quem Ele é. Et il nous appelle à vivre ainsi. Ele nos chama para viver assim. Vivre une vie de sainteté, Viver uma vida de santidade, d'équité, de justice, justiça. et ça constamment. E isso constantemente. C'est pas juste pour 1 ou 2 jours, Não é só 1 ou 2 dias. c'est pour une vie. É para uma vida. Et ça, c'est ce que Jésus fait. E é o que Jesus faz. Il arrive sur terre Ele vem sobre a terra pendant 33 ans, durante 33 il anos. marche avec les hommes. Ele anda com os homens. Quand il arrive vers 30 ans, il est temps qu'il commence son ministère. Em 30 anos ele começa o ministério dele. Là, il enseigne aux hommes, il arrive et il enseigne la parole aux hommes. Ele chega e ensina a palavra aos homens. Il leur dit repentez-vous, Ele diz arrependei-vos, parce que le royaume de Dieu est arrivé. porque o reino de Deus está aqui. Quand il dit ça, Quando ele diz isso, il montre qu'il y a une transformation, ele mostra que tem uma transformação, qu'on passe d'une nouvelle époque, qu'on passe à une nouvelle époque. que a gente passa para uma nova era. C'est le moment où ce sera plus le règne des hommes. É um momento onde não vai ser mais o reino dos homens, C'est plus les lois des hommes qui vont décider ce qu'on va faire. que não é mais os homens que vão decidir o que vamos fazer, C'est pas non plus la loi du péché qui va nous guider, e que também não é mais a lei do pecado que vai nos guiar, qui était dans notre chair. que estava na nossa carne, Mais maintenant, c'est le royaume de Dieu qui est arrivé. mas agora é o reino dos céus que chegou. C'est le moment où c'est plus nous qui allons décider de ce qu'on va faire, É um momento onde não é mais nós que vamos decidir mais où o que c'est vamos Dieu qui va fazer, guider chacun de nos pas, mas é Deus que vai guiar qui cada va um dos nous nossos guider passos, jusqu'au but que vai nos guiar até o et qui propósito va établir son règne qui est éternel. e que vai estabelecer o reino dele que é Et eterno. pour ça, il compte sur nous. E para isso ele conta sobre nós. Ça, il nous appelle pour proclamer le royaume de Dieu, Ele nos chama para proclamar o reino de Deus, pour l'annoncer, para anunciar, pour dire aux hommes, para dizer aos homens, repentez-vous, arrependei-vos, parce que le royaume de Dieu est arrivé. porque o reino de Et Deus il vient avec chegou. la justice, E ele vem com a justiça, mais il a aussi la miséricorde pour ceux qui veulent réellement l'atteindre. mas ele também tem a misericórdia para todos que querem realmente se chegar a ele. Amen. Amém? Alors pour revenir à Gethsemane, Então, para voltar no Getsemane, on a donc Jésus a gente tem Jesus, qui est là avec ses disciples que está com seus discípulos, et qui décide de s'abandonner à la volonté de Dieu. e que decide de cumprir a vontade de Deus. Et une fois qu'il fait ça, E uma vez que ele faz isso, une fois qu'il s'est résolu, uma vez que ele se resolveu, là il a la force, aí ele tem a força, là il a la détermination, aí ele tem a determinação, là il est capable de leur dire, aí ele é capaz de dizer a eles: voici leur reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. C'est en Matthieu 26, 45 et 46. Então voltou para os seus discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Là, à ce moment-là, Nesse momento, après s'être abandonné à la volonté de Dieu, depois de se dar à vontade de Deus, il est capable d'être ferme ele é capaz de ser et firme de leur dire, e de dizer: allons-y, Vamos, c'est le moment. é o momento. Je sais qu'on va me livrer, Eu sei que vão me livrar, je sais que mon heure est arrivée. eu sei que a minha hora chegou.
Je sais que maintenant c'est l'heure de l'épreuve, Eu sei que agora é a hora da prova, mais je vais passer par cette épreuve. mas eu vou passar por essas provas. Et si je le fais, E se eu faço, c'est pour vous, é por vocês, par amour pour vous. por amor a vocês. Je vais prendre sur moi vos péchés Eu vou pegar sobre mim os seus pour que vous pecados soyez pardonnés. para que vocês sejam perdoados. Et même comme ça, je sais que je vais vaincre, E mesmo assim eu sei que eu vou vencer, que la mort, elle n'a pas de pouvoir sur moi, que a morte não tem poder sobre mim, parce que moi, porque je ne me suis pas corrompu. eu não sou corrupto. Et à travers de ma résurrection, E através da minha je vais ressurreição, vous donner aussi la résurrection. eu vou vos dar a À travers de ressurreição. mon sacrifice, Através do meu je sacrifício, vais vous donner la vie. eu vou vos dar a À vida. travers de ma mort, Através da minha morte, je vais vous donner la vie éternelle. eu vou vos dar a vida eterna. Et quand je régnerai avec mon Père, E quando eu estarei com meu Pai, vous régnerez à mes côtés. vocês vão reinar comigo ao meu lado. Amen. Amém? Donc je pense que réellement aujourd'hui, Jésus, Então, eu creio que realmente hoje Jesus, il nous appelle ele nos chama pour pas simplement faire nos volontés, para não simplesmente fazer a nossa vontade, emprisonnés par nos désirs, para ser presos nos nossos desejos, mais pour réellement vivre libre mas para viver livres face à Dieu, perante a Deus, en intimité profonde avec lui, com uma intimidade profunda com Ele, pour annoncer son règne, para anunciar o seu reino, annoncer sa justice. anunciar a sua Et justiça. ça, peu importe les luttes, E isso não importa as peu lutas, importe les épreuves, não importa as Peu- provas, peu importe la tristesse qui peut venir, não importa a tristeza que l'angoisse ou pode vir, la peur que les souffrances peuvent causer. a angústia ou os medos que pode trazer, On sait qu'on va vaincre. a gente sabe que vamos vencer. Je sais que c'est déjà écrit dans le papier, Já está escrito no papel, que tout a déjà été déterminé, que tudo já foi et que c'est déjà determinado. écrit qu'à la fin, E já foi escrito que no fim, c'est nous qui gagnons. é nós que ganhamos. C'est lui qui a vaincu, Ele que venceu, et c'est pas le diable. e não é o diabo. Et peu importe ce qui se passe, E não importa o que aconteça, rien ne va nous séparer de cet amour. nada vai nos separar desse amor. Amen. Amém? Alors maintenant, je voulais vous inviter à fermer les yeux, Então, eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos, pour qu'on puisse prier para que a gente possa orar et simplement remercier Dieu e simplesmente agradecer a Deus pour tout ce qu'il a fait pour nous. por tudo que Ele fez por nós. Amen. Amém? Alors Seigneur mon Dieu, Então, Pai, je veux te remercier. eu quero te agradecer. Jésus, Jesus, je te remercie pour ton sacrifice. eu te agradeço pelo teu sacrifício, Parce que je sais que si tu es allé à cette croix, porque eu sei que você foi nessa cruz, c'est pour moi, é por mim, c'est pour eux, é por eles, c'est pour nous tous. é por nós todos. Je sais parce que c'est mon péché c'est moi qui aurais dû payer pour ce péché. É eu que deveria ter pago por esse pecado. C'est nous tous qui aurions dû payer pour ce péché. Nós todos deveríamos ter pago esse pecado. Mais toi, Mas você, dans ton infinie bonté, na tua infinita bondade, tu as décidé de te rendre pour nous. você decidiu se render por nós, Dans ton amour sans fin, com teu amor infinito. tu as décidé de nous toucher. Você decidiu de nos tocar. Et c'est cet amour, Père, E é esse amor, qui Pai, nous amène vers toi aujourd'hui, que nos leva a Ti hoje, qui nous appelle à toi et à ta présence. que nos chama a Ti e a Tua presença. Seigneur, c'est ton amour, Senhor, é o Teu amor, c'est ton esprit é Teu Espírito qui nous rend capables, Seigneur. que nos faz ser capaz, Même dans les jours difficiles, Seigneur, mesmo nos dias difíceis, Senhor, même face à l'épreuve, mesmo perante as provas, à rester debout, a ficar de pé, à continuer, Père, a continuar, parce Pai, qu'on sait qu'on va atteindre un objectif. porque nós sabemos que nós vamos atingir o On propósito. sait qu'un jour, on va être de nouveau réunis avec toi, Père. Nós sabemos que um dia nós vamos reinar ao seu lado, Pai. On sait que tu nous donnes la force, Seigneur, Nós sabemos que Tu nos dá a força, Senhor, qu'on peut se reposer sur toi, que a gente pode se repousar sobre Ti, que si l'angoisse vient, que se a angústia vier, si la tristesse vient, se a tristeza vier, on n'a qu'à s'approcher de toi nós só temos que nos aproximar de Ti. et t'effaceras nos doutes. E você vai apagar as nossas dúvidas. Ton esprit O Teu Espírito viendra nous fortifier, Père. vai nos fortificar. Qu'une fois unis à toi, Père, qu'une fois unis à toi, Père, Que uma vez unidos a Ti, Pai, ta paix nous envahira. a Sua paz vai nos invadir. Et qu'une fois en ta présence, E que uma vez na Sua presença, rien ne nous séparera, Père. nada vai nos separar. Peu importe ce qu'on fait, Não importa o que peu vamos importe ce fazer, qu'on a pu faire, não importa o que nós possamos ter feito, rien ne peut nous séparer de toi et de ta présence, Seigneur. nada pode nos separar de Ti e da Tua presença. Père, je te demande, Seigneur, Pai, eu te peço que tu puisses enlever maintenant, Seigneur, que o Senhor possa arrancar agora, Pai, tout sentiment de tristesse ou d'angoisse, Père. todo sentimento de tristeza e de angústia Que tu puisses être sur chacun d'entre nous, Père. que possa estar sobre cada um de nós, Toute tentative, Seigneur, de Satan, toda a tentativa de Satanás de nous écarter de ta volonté, Père. de tentar nos afastar de Ti, Pai. Père, je te demande pour qu'on puisse s'abandonner à toi. Senhor, eu te peço que a gente possa se render a Ti. Père, si pour une raison quelconque, Seigneur, Pai, se por alguma razão on a pu s'écarter de ta volonté, Père. a gente possa ter se afastado de Ti, On a pu, Seigneur, perdre de vue l'objectif. que a gente possa ter perco de vista o objetivo. Alors, Père, que maintenant tu puisses, Seigneur, réaligner notre vision.
Senhor, eu te peço que o Senhor possa alinhar a nossa visão. Seigneur, affermis nos pas, Seigneur. Senhor, firma os nossos passos. Aide-nous à nous maintenir fermes, Seigneur, Ajuda-nos a ficar firme, Pai, dans le chemin de la vérité, Seigneur. no caminho da verdade, Même s'il est plus compliqué, mesmo se ele é complicado, même s'il est plus étroit, Seigneur, mesmo se ele é mais curto, estreito. on veut marcher sur lui. Nós vamos andar nele, Parce qu'on sait que c'est par lui, porque nós sabemos que é por ele, que c'est par Jésus que é por Jesus, qu'on va atteindre la vie éternelle. que nós vamos atingir a vida eterna Et qu'on va être de nouveau réunis avec toi, Seigneur. e que nós vamos reinar contigo, Je te Senhor. demande que tu nous donnes la force Eu te peço que o Senhor nos dê força pour lutter ce bon combat, Seigneur. para lutar esse bom combate, Pour rester ferme en ta présence, Seigneur. para ficar firme na sua presença, Seigneur, pour lutter contre nos volontés. Senhor, para combater as nossas vontades, Lutter les désirs de la chair, Seigneur. com as vontades da carne, Senhor, Pour vivre la vie de sainteté à laquelle Christ nous appelle. para viver, Senhor, a vida de santidade que Cristo nos chama para viver. Père, qu'on puisse être réveillés. Senhor, que a gente possa estar acordados, Parce que l'heure est proche. porque a hora está próxima. Et on sait que tu reviens, Seigneur. E a gente sabe que o Senhor está vindo, Pai. Et on ne veut pas que le Seigneur rencontre une fiancée endormie. E, Pai, que o Senhor não venha encontrar uma noiva dormindo. Une fiancée qui a son cœur, Seigneur, comme un cœur de pierre. Uma noiva com coração de pedra. Mais non, un cœur qui est touché par toi, Père. Mas não, Pai, que nós vemos ser uma noiva com um coração que é tocado por Ti. Un cœur enflammé par toi, Seigneur. Coração que queima por Ti, Qui Pai. face à ton amour, Seigneur, Que perante a Teu amor, Senhor, s'abandonne tout simplement. se abandona a Ti. Se rend à toi, Père. Se rende a Ti. Continue constamment, Seigneur. Continua, Senhor. Constamment, Seigneur. Constamente, Senhor. Devant toi, en train de t'adorer, Père, qu'on puisse être constamment devant toi à t'adorer, Seigneur, car tu le mérites. Que a gente possa, Pai, estar constante, Senhor, te adorando, Pai, engrandecendo o Seu santo nome. T'adorer pas seulement avec des paroles, Père, Te adorando não somente com palavras, mais avec un comportement, Seigneur. mas com um comportamento, Avec Pai. une vie, Père. Com uma vida. Une vie qu'on vit en tant qu'imitateur de Christ. Uma vida que nós vivemos como imitadores de Cristo. Une vie, qui, Seigneur, qui t'est agréable. Uma vida, Senhor, que é agradável a Ti. Qui n'est pas agréable pour nous, Père. Que não é para nós. Qui n'est pas agréable pour nos désirs, Seigneur. Que não é agradável para os nossos desejos. Qui n'est pas là pour, Seigneur, se rendre agréable aux autres, Que não é agradável para os outros. mais qui est agréable à toi, Seigneur. Mas que é agradável a Ti, Senhor. Père, qu'on puisse tout simplement s'abandonner à toi, Père. Pai, que a gente possa simplesmente se render a Ti. Continue avec nos cœurs enflammés. Com os nossos corações queimando. Avec, Seigneur, en nos cœurs, Em nossos corações. la certitude Ter a certeza que tu viens et que tu es avec nous. que Tu estás conosco. Et que peu importe les difficultés, E que não importa as dificuldades. il n'y a rien, Père, Nada, Pai, qui puisse nous séparer pode nos separar de la force, da Sua força, de ton amour. do Teu amor. Et Seigneur, tout simplement, on s'abandonne à toi. E, Senhor, simplesmente nós nos abandonamos, Senhor, face a Ti. On te demande pardon, Père, Nós te pedimos perdão, Pai, si pour une quelconque raison, se por alguma razão on a péché contre toi. nós pecamos contra Ti. Si pour une raison, Que por alguma razão on a décidé de fuir. a gente decidiu de fugir. Si face à l'épreuve, Se perante as provas, on a décidé de juste jeter l'éponge. a gente simplesmente decidiu de largar a mão. Et Père, Pai, maintenant on frappe nos mains contre nos poitrines. com as nossas mãos, Pai, no nosso peito, On te demande pardon. nós te pedimos perdão. On te demande, Seigneur, Nós te pedimos, Senhor, aie pitié de moi. tenha piedade de mim. Seigneur, Senhor, viens sur moi. vem sobre mim. Viens avec le sang de Christ sur moi. Vem com o sangue de Cristo sobre mim. Pardonne-moi mes offenses, Seigneur. Perdoa as minhas ofensas, Et Senhor. enseigne-moi à marcher selon ton chemin. Ensina-me, Senhor, a viver no Marcher Teu sur ta caminho. vérité, Seigneur. A andar no Seu, na Rester Sua en toi, verdade. Seigneur, et avec toi. Estar em Ti, contigo. Vivre une vie qui t'est agréable, Père. Viver uma vida que é agradável a Parce que Ti. j'accepte pas, Seigneur, Porque eu não aceito, Pai, de vivre une vie, Seigneur, de viver uma vida dominée par le péché. dominada pelo pecado. Seigneur, je décide de vivre une vie, Seigneur, Senhor, eu decido de viver uma en vida tant qu'esclave de Christ, Seigneur. como escrava de Cristo, Où c'est plus Senhor. moi qui vis, Seigneur, Onde não é mais que mais mais Christ eu qui que vit en digo, moi. mas que Cristo que vive em mim. Seigneur, où c'est plus ma volonté qui vaut, Senhor, não é mais a minha vontade, mais la tienne, Seigneur. mas a sua. Et ainsi, je te remercie et je te loue, Seigneur. E assim eu te agradeço e te louvo, Je te Pai. donne toute la gloire et la louange qui t'est donnée, Seigneur. E te rendo toda a glória e louvor que a Ti é Parce que c'est devido. seulement à toi qu'elle doit être donnée, Seigneur. Porque é somente a Ti que ela tem que ser dada, Je te loue Senhor. et je te remercie. Eu te louvo e te Dans le agradeço. nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, Seigneur. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém.